प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आम को पुणी थे गोटे सुंदर अवकाश देइछंती तांको वाक्य ध्यान करने निमंते। तेणु मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु का वाक्य ध्यान करवा से प्रसंगटी है थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा। प्रसंगटी है थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा। प्रश्न चिन्ह रही। बाइबल कौन थोरे उद्धार प्राप्त हेले अनंत काल पाए सुरक्षित बोली शिक्षा दिए कि जड़े व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट को उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण कला परे से कौन स्वेच्छाकृत भाव में जीवन काटी पारिबो? से कौन पुणी थे पापर जीवन काटी पारिबो? कारण से तो कहूँ मु उद्धार प्राप्त होइछि, मु प्रभु को ग्रहण करिछि, वर्तमान मु पाप कले भी किछि नाही। ए प्रकार अनेकंकर देखिए दिन मानकरे पुराना अभ्यास, पुराना पाप, गुप्त संपर्क, मंद अभ्यास रे पड़िकी रही। कारण कौटी ना कौटी से माने प्रकार को शिक्षा पाई जे से रक्षा प्राप्त हो जाइछंती, उद्धार प्राप्त हो सारी। वर्तमान से माने आउ दंडित तो नहिबे कारण से माने यीशु को प्रभु बोली ग्रहण करिछंती, उद्धार प्राप्त होइछंती। तेणु ए प्रसंग रे आपण मान सम्मुख रे ए वाक्यटी रखिबा पई चाहे। प्रसंगटी है थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा। पूर्णच्छेद नुह, प्रश्न चिन्ह। मु आपन को प्रश्न पचारिबा चाहे जने व्यक्ति कौन थोरे रक्षा प्राप्त हेले, थोरे उद्धार प्राप्त हेले से कौन सदाकाल निमंते सुरक्षित अटे? आज वाक्यर आलोक रे ए प्रसंगटी आमे ध्यान करिबा। प्रिय भाई भणी माने मु आपन मान कहिबा पई चाहे ए प्रसंगटी सुनिबा समय रे आपन जो पाखरे बाइबल रखंतु, बाइबल को खोला रखंतु। मु जो पद गुड़िक कहूँ आप तन्न तन्न कर देखंतु, नोटबुक सहित लिखि रखंतु, पुणी ताकू बारंबार आपण माने पढ़ंतु, जो द्वारा आपण एही प्रसंग को बुझी पारिबे। नचेत प्रिय भाई भणी माने आगामी समय रे आपण शिथिल होई पारंती, पश्चात्पद होई पारंती, गुप्त संपर्क रे अनेक पाप रे लिप्त रही पारंती। कारण एही दिन मानकरे ए प्रकार को भ्रमात्मक शिक्षा आसुची जे जने व्यक्ति उद्धार प्राप्त होला परे से केवल स्वर्ग जीवार ही बाकी अछि आ बळका ता पे आउ किछि नाही। प्रिय भाई भणी मान आसंतु वाक्यर आलोक रे आमे केतोटी विषय ध्यान करिबा। प्रसंगटी है थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा। प्रश्न चिन्ह रही। मस्त दयाकर खोलंतु जिहुदांक पत्र तार 3 पदरु 5 पद पर्यंत। दयाकर मस्त खोलंतु जिहुदांक पत्र 3 पदरु 5 पद पर्यंत। एटा लिखा जाए, हे प्रिय माने मु आम्भ मानकर साधारण परित्राण संबंध में तुम्भ मानक निकट को किछि लिखिबा को विशेष जत्न होई साधु मानक निकट रे एकाथर के समर्पित विश्वास संबंध में प्राणपण रे युद्ध करिबा पाई तुम्भ मानक उत्साहित करिबा निमंते लिखिबा आवश्यक मने कली। कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइथिबा केतेक लोक तुम्ह मान मध्य गुप्त रे प्रवेश करियछंती। से माने अधार्मिक आम्भ मान ईश्वर को अनुग्रह को विपरीत भाव में कामुकतार व्यवहार करी परिणत करती। पुणी आम्भ मान एकमात्र कर्ता और प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करती। यद्यपि तुम्हें माने समस्त विषय संपूर्ण रूपे जानिअछ, तथापि मु तुम्भ मान को स्मरण कराइबा को इच्छा करे जे प्रभु मिस्र देशरू लोक मान को उद्धार कले और जो मान अविश्वास कले परे से मान को विनाश कले। एई पदरे आमे देखुछु जे जिहुदा एई कथा कहिबा पई चाहंती, तुमे जो उद्धार प्राप्त होई अछो सेठी प्राणपण करी लागी रुह। से प्राणपण करी युद्ध करने को उत्साहित करांती। नचेत प्रिय भाई भणी माने अन्य मानकर कामुकतापूर्ण व्यवहार मध्य आपण पड़ीजे और ईश्वर अनुग्रह को विपरीत भाव में नहीं कि आपण मध्य पश्चात्पद हो पारती। कारण एटा लिखा जाए आम को प्राणपण करने पड़ो। आम जो उद्धार प्राप्त होइछु ताकू प्राणपण करी रहिबाकू पड़िबो। एई कथा से कहउछंती। प्रिय भाई भणी माने आसु आमाने वाक्य गुडी को अपनार करू, बुझीबा पई चेष्टा करू। कारण स्थान लिखा अछि प्राणपण करिबाकू कहा जाए। जदि आपण देखिबे फिलिपियो तार 2 पर्व तार 12 पद, फिलिपियो 2 पर्व 12 पद लिखा जाए,
ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲାପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଓ କମ୍ପର ସହିତ ଆମକୁ ଆଗଭର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କପଟତାର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଥରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା, ଏପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଏବ୍ରୀ ତାର 6 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବା 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବ୍ରୀ 6 ପର୍ବ 4ରୁ 6 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ପାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଆସ୍ପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି କୃଷାରୋପଣ କରି ପ୍ରକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଏଠା ଲେଖାଯାଏ, ଥରେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ପତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପତିତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ତାର 10 ପର୍ବ 26ରୁ 30 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। କେହି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣରେ ହତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଅଛି, ସେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଜଣେ ଆଉ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଲେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ବାକ୍ୟଟି এইଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ଯେ এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୁଣା ପାପରେ, ପୁରୁଣା ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଫେରିଯିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 17ରୁ 22 ଯଦି ପଢିବେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୂଳ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଲାଗିକି ରହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ କଟାଯିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 22 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 17ରୁ 22 ପଢିବେ। 22 କଣ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ କଠୋରତା ବୁଝ, ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ। এই ସ୍ଥାନରେ କଟାଯିବା ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ନାହିଁ,
आमे कहूछु थरे रक्षा पाइछि मु अनंत काल पे सुरक्षा हो जाइछि किंतु स्थान लिखा जाए आमे लागिकी रहिबा पई पड़िबो। फिलिपिय मंडली को साधु पाउल कहउचंती भय और कंपर सह आपण आपण परित्राण साधन कर। जीवदा तांक पत्र लिखुचंती प्राणपण रे युद्ध करबा निमंते। एवरी पुस्तक देखुछु फेरे आनिबा कष्टकर हुए जदि जने व्यक्ति पुनि थरे पापरे पतित हुए। तेणु प्रभु जीशु कहउचंती जोहन 15 पर्व 1 ରୁ 6 जदि पढ़ले जानि परिबे मो सहित लागि रुह। प्रिय भाई भणी मान उद्धार प्राप्त हैला परे पाप क्षमा पाइला परे जने व्यक्ति को जीशुଙ୍କ सहित लागि रहिबा पई पड़िबो। से केबे मध्य तांकठर अलगा ही पारिबो नै सदा बेले तांक सहित लागि कि रहिबा पई पड़िबो। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य को स्पष्ट भाबरे बुझिबा पई। यदि आपण देखिबे रोमियो तार 13 पर्व 11 ରୁ 13 एटा लिखा जाए। रोमियो 13 11 ରୁ 13 पुणी एबे तुम मानकर निद्रारू जाग्रत हेबार समय जो उपस्थित यह जानी ए सब करो कारण आम्भ मान विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भ मानकर अधिक सन्निकट। परित्राण पाइछु बोली लिखा जाओ नहीं आम परित्राण अधिक सन्निकट। रात्रि पाहांता हेउअछि दिवस सन्निकट अतएव आस आम्भे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू। रंगरस और मततारे लंपटता और कामुकतारे विवाद और ईर्षारे आचरण न करी आस आम्भे माने दिवस विहित भद्र आचरण करू। एटा लिखा जाए प्रिय भाई बणी माने उद्धार प्राप्त हेइछु किंतु आमानक परित्राण दिन आमानक फाइनल परित्राण दिन निकटतर होउछि। तेणु आमानक विहित भद्र आचरण करिबा पई पड़िबो आलोकर सज्जा परिधान कर रहिबाक पड़िबो। एई कथा बाइबल आमकु परामर्श दिए। आसंतु देखिबा परवर्ती पदटिए प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व तार 2 पद एठारे प्रकार लिखा जाए जदि तुम्हें माने ताहा दृढ़ भाव धरी थाओ तेबे ताहा द्वारा परित्राण पाउअछ नहिले तो तुम्हें माने व्यर्थ रे विश्वासी होइथिलो। ए स्थान लिखा जाउछि परित्राण पाउअछ पाइअछ बोले पाउअछ। प्रिय भाई भणी माने आमे परित्राण पथरे अग्रसर होउछु। प्रभु को नामर स्तुति हो। ए पदटी को बुझिबा पाए प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रिय भाई भणी माने प्रभु तांकर वाक्य द्वारा ए दिन मानकर आमान को सुशिक्षित कराउछंती। वाक्य को आमाने भलो भाबरे बुझिबा निमंते तांग आत्मा को द्वारा आमान को से अनुप्राणित करूछंती। तेणु प्रभु को नामर धन्यवाद हो। यदि आपण देखिबे जोहन 3 पर्व 16 पदरे एठार प्रकार लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। लिखा जाउछि जे ताहांक ठारे विश्वास करे करिथिला नहीं जे विश्वास करे। अनेक लोक कहते मु विश्वास करिथिली किंतु विश्वास करिथिली नहीं जे विश्वास करे। नियमित भाव चली थाए से करुथिला नहीं जे विश्वास करे से विश्वास करे। यदि आप देखिए प्रथम जोहन तार 5 पर्व 11 पद लिखा जाए से साक्ष्य यही जे ईश्वर आम्भ मान को अनंत जीवन देई अछंती पुणी सही जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। आमे कहूछु आमे अनंत जीवन पाई सारिछु आउ जीशुंक ठारू किछि पाइबार बाकी नहीं बोली कहूछु। लिखा जाउछि सही जीवन से अनंत जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। तेणु लिखा जाउछि जे विश्वास करे आपण को नियमित भाव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास स्थापन कर रहिबा पई पड़िबो। मु विश्वास करूथिली गोटे समय थिला आपण विश्वास करूथिले किंतु वर्तमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कौन बोली विश्वास करंती प्रभु बोली विश्वास करंती पवित्र ईश्वर भाव में ग्रहण करिसंती ना केवल आपणकर आवश्यक पूर्ण करबा निमंते जीशु को विश्वास करूसंती। प्रिय भाई भणी माने से उद्धारर विश्वास रहिबा दरकार शेष पर्यंत। लिखा जाउछि जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए हेई नहीं हुए सही अनंत जीवन तांको पुत्रंक ठारे अछि।
ତେଣୁ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି, ପାଇଥିଲା ନାହିଁ, ଯେ ପାଇଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 10 ପର୍ବ 27 ଆଉ 28, ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 10 27 ଆଉ 28, ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣୁଥିଲେ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, ଚାଲୁଥିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ମୋର ରବ ଶୁଣନ୍ତି, ଏବେ ବି ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି କି? ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣୁଥିଲି, ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲି, ପରଭାଷା କହୁଥିଲି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି, ଥିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ କଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଥରେ ରକ୍ଷା, ଅନନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ହରାଯାଇ ନପାରେ, ତେବେ ଏହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡାକ କଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଟେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପାପରେ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପାପ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ କୃଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବୋଧର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 1 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଥିଲେ ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି? ଥିଲି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ନହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବଢେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ପାଇସାରିଛୁ, ଅବି ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁ, ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କ ତାର 13 ପର୍ବ 13 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ।
प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय आपण आपणा को आमे पुनि थरे समीक्षा करू। थरे रक्षा अनंत सुरक्षा प्रश्न चिन्ह रही। तेणु ए पद गुड़ी आपण सम्मुख रखुछि जेपरि आपण निजे ए पद गुड़ी को पुनि थरे धीरे धीरे पढ़िबे आ बुझिबा पई चेष्टा करिवे। प्रिय भाई भौणी माने आज मंडलीर अवस्था, चतुर्पार्श्व युवा युवती मान अवस्था, ख्रीष्टियान संप्रदायर अवस्था को जब देखिए प्रिय माने पुणी थे से पूर्व पापरे फेरी कला भाया परिस्थिति आसी। कहीं अनेक प्रकार कहते उद्धार प्राप्त हो सारी तुम्हें टेंशन हेबा दरकार नहीं। एवरी पुस्तक 3 पर्व 14 पद एटा लिखा जाए। कारण आरंभ में आम मान जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरी रखू ताहेले ख्रीष्टों सहभागी होई रहिबू। केते स्पष्ट देखंतु मु जो पदगुड़ी को आपन सम्मुख रखुछि बुझेइबा दरकार नहीं, आपन पढ़िले बुझी जिवे। केते स्पष्ट बहुत स्पष्ट अछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम स्तुति हो लिखा जाउछि। कारण आरंभ में आम मान जो विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरी रखू ताहेले ख्रीष्टों सहभागी होई रहिबू। ख्रीष्टों सहभागी रहिबा निमंते शेष पर्यंत आपण विश्वास को दृढ़ रूपे धरी रखिबा पई पड़िबो। तेणु 4 पर्व 1 पदरे से गोटे कथा लिखंती, अतएव आस आबे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिबारो प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुद्धा तुम मान को मध्यरु केही सेथिरु वंचित होला परी देखा जाए। प्रतिज्ञा तो रही मोर प्रिय माने विश्राम रे प्रवेश करबा निमंते, किंतु भय मध्य रहिबा दरकार। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय आपणा आपणा को आमे समीक्षा करू। मु कोन पुनी थरे पूर्व जीवन को फेरी जाइछि कि मो जीवन में शिथिलता आसी जाइछि कि जो परित्राण पाइबा दिन जो समय थिला मोर जो जीवन थिला प्रभु रे मोर जो संपर्क थिला ता वर्तमान की प्रकार अछि ताहा आपण को मते समीक्षा करबा पई पड़िबो। प्रिय भाई भौणी माने कोनोसी प्रकार भंडामी रे पड़ंतु नाही, कोनोसी प्रकार शिक्षार आपण बशवर्ती हुंतु नाही। कारण ए प्रकार को समय आसी जोटी आपणार जीवन को पुनी थरे समीक्षा करिवार समय आसी जाइछि। कारण बाइबल थोरे रक्षा अनंत सुरक्षा कुहे नाही, या प्रश्न चिन्ह रही। जदि परित्राण हरा जाई न पारे तेबे जो पद गुड़ी को मु कहूछि, जो प्रसंग आलोचना करुछु ए प्रसंग गुड़ी को प्रासंगिक नुहे, ए पद गुड़ी को प्रासंगिक नुहे। बाइबल भ्रमात्मक शिक्षा दिए नहीं, बाइबल त्रुटिपूर्ण शिक्षा दिए नहीं, किंतु कोनोसी ना कोनोसी जगार अनेक अनुष्ठान अनेक प्रचारक अनेक सेवक माने ए प्रकार भाव भूल भाव उपस्थापन करी मंडली एवं विश्वासी मानकु लक्ष्यच्युत कराउछंती एवं नरकगामी कराउछंती। प्रिय भाई भौणी माने आपण युवा मानकु आपण परिवार को आपण जागृत रखंतु। ए प्रकार को मंडल सभ्य हुंतु जो मंडली पवित्र जीवन काटिबा निमंते सिद्धता निमंते प्रभु भय बढ़िबा पे आपण को सहाय्य करे से प्रकार मंडली अंश हुंतु। आपण जोठारे स्वेच्छाकृत पाप, जोठारे पाप विषय प्रचार करा जाए नहीं, दंड विषय प्रचार करा जाए नहीं, आगामी क्रोध विषय प्रचार करा जाए नहीं, पवित्रता विषय प्रचार करा जाए नहीं। सावधान हुंतु आपण, नचेत आपण धीरे धीरे मध्य कौन हेबे आपण मध्य शिथिल होई जिवे। प्रिय भाई भौणी माने आपण गोटे पापपूर्ण समाज रे बसवास करूछंती, चारियाडे मंदता, चारियाडे असुचिता, लोक माने पाप रे भाराक्रांत, पवित्रता हरई बसिछंती। ए प्रकार को घड़ी संधि मुहूर्त रे आपण को इनकरेज करबा पई चाहे आपण आपना जीवन को पुनी थरे आंठु रे समीक्षा कर देखंतु। जदि कोनोसी प्रकार पाप रे पतित होइछंती, पाप रो बशवर्ती होइछंती, पुनी थरे आपना जीवन को समीक्षा करी सेठु फेरी आसीबा पई या प्रभुकर गोटे वार्ता अटे। जदि थरे रक्षा अनंत सुरक्षा अटे, तेणु बाइबल केतोटी पद देखिबा। बाइबल रे एपरि जघन्य पाप गुड़िक विषय चेतावनी दिया जाए। मंडली गुड़ी को जदि से गुड़ाक जड़े करे ताले ईश्वर राज्य से वंचित हो पारे। से पाप गुड़िक ताकू ईश्वर राज्य प्रवेश अटकाई पारे। जदि उद्धार प्राप्त हो जाइछि ए पाप विषय गुड़ाक मंडली को चेतावनी दिया जाई न थांता। जदि थरे रक्षा प्राप्त हैला, जीशु को ग्रहण कला परे तार सब पाप क्षमा हो गला, आउ से अनंत काल पे रक्षा प्राप्त हो गला, वर्तमान से जहां भी करि परिबो। जदि ए प्रकार शिक्षा थांता ताहले मंडली गुडी को एगुडा को चेतावनी दिया जानता नहीं। मु केतोटी पद आपण मान को सम्मुख रखिबा पई चाहे। प्रथम करंतियो तार 6 पर्व 9 पद
ଆଉ 10 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପାରଦାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ ଆଚାରୀ, କି ପୁଂମୌଥନକାରୀ, କି ଚୋର, କି ଧନଲୋଭୀ, କି ମତୁଆଳ, କି ନିନ୍ଦକ, କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କ'ଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ? ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋଭ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପାରଦାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀବତାଚାରୀ, ପୁଂମୌଥନକାରୀ, ଚୋର, କି ଧନଲୋଭୀ, କି ମତୁଆଳ, କି ନିନ୍ଦକ, କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଦିନେ ବୋକା ବନିଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା। ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ରଙ୍ଗରସ, କ୍ରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ ଯଦି ଥାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି 15ଟି ପାପ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଥାଏ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବପୂଜକ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଥରେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାଏ ପାପ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛୁ, ଆମେ ତ ପରଭାଷା କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ଭାବବାଣୀ କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ହଉଛୁ, ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିକି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 21 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ, କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ତାର 15 ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁରମାନେ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ, ବାହାରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ଅଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ବାଇବଲ ଏ କଥା କୁହେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେଇ ସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ।
तुम्भे मरण पर्यंत विश्वस्त थाओ से आम्भे तुमको जीवन रूप मुकुट देबू मरण पर्यंत विश्वस्त शेष पर्यंत। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल यही कथा आमको कहे जदि परित्राण हरइबार संभावना न था तेबे सब वार्निंग न था। जदि जड़े व्यक्ति थोड़े उद्धार प्राप्त हेले सदाकाल उद्धार प्राप्त होउछि बोली आमे जानि थांतु ताले ए सब परामर्श ए सब चेतावनी आम पाई न था। प्रिय भाई भौणी माने परित्राण एक प्रक्रिया अटे या तीनोटी काल रे आमको मिले ता हम आपण मान कहिबा पाई चाहे। केतेक कहंती जीसु क्रूसरे रक्त बुहाई मृत्यु भोग करिथिबारु आमे एकाथरके जीवन रे करिथिबा ओ करुथिबा समस्त पापर उद्धार पाइछु तेणु वर्तमान जहा कले मध्य चलिबो ए प्रकार शिक्षा रु आपण सावधान रुहंतु। कारण से माने कहंती अतीत वर्तमान भविष्यतर सब पाप क्षमा हो जाइछि तुमे जहा कले भी चलिबो ए प्रकार शिक्षा आसुछि आपण निजे सचेतन रुहंतु। मु आपण मानक सम्मुख रे तीनोटी कथा कहि समाप्त करिबा पई चाहे आमे कि प्रकार भाबरे परित्राण पाई थाउ। प्रथम विषय होछि रोमियो तार 5 पर्व 18 पद तार 6 पर्व 23 पद जदि पढ़िबे आपण जानि परिबे जे आमे जो पाप करिछु जेते आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करूछु हमर पाप स्वीकार करूछु तत्क्षणात हमको मुक्ति मिले। ता होछि अतीतर पापर मुक्ति जाको कहा जाउछि पेनाल्टी ऑफ सिन। आमे धार्मिक गणित होउछु ताको जस्टिफिकेशन बोली कहा जाए जस्टिफिकेशन बोली कहा जाए। आपण अतीत जेते पाप करिसंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करंती पाप स्वीकार करंती अनुतप्त खेदित होई फेरी आसंती आपण अतीत जेते पाप करिसंती मु आपण करिछु ता तत्क्षणात मुक्ति मिले ता होछि पापर दंडाज्ञार मुक्ति। किंतु वर्तमान कोन जदि आमे कहिबा आम ठारे पाप नाही तला माने मिथ्यावादी वर्तमान मध्य आम जीवन रे पाप रहिछि तेणु आम को कोन करिबा पई पड़िबो ए वर्तमान रो पाप को हमको स्वीकार करिबा पई पड़िबो। आम को धारावाहिक भाव आम को स्वीकार करने पड़ो आम पापर रही पारिबा नहीं जदि पापरे नाहु बोली कहबा पाप नाही बोली कहबा आम मिथ्यावादी अटू। पाप हुए किंतु बाय चांस बाय चॉइस नुहे पापरे पड़िले तत्क्षणात स्वीकार करी परिष्कृत होबाक पड़िबो हमको वर्तमान ताहा मन करिबा पई पड़िबो। रोमियो 6 पर्व 14 पद जदि आपण पढ़िबे प्रथम जन 1 पर्व तार 7 रु न पढ़िबे आपण जानि परिबे। तो यह होछि कोन पापर शक्ति रु मुक्ति। किए कहि परिबो नै जे वर्तमान मो पाखरे पाप नाही किंतु वर्तमान आमे पापर शक्ति ऊपर जय लाभ कर चालू या प्रोग्रेसिव भाव रे चली माने आमे पापर शक्ति ऊपर जय लाभ कर। प्रथमटा होछि पापर दंडाज्ञान मुक्ति आ द्वितीयटा होछि पापर शक्ति रु मुक्ति जाको सैंक्टिफिकेशन बोली कहा जाए। आपण मु परिष्कृत होई चालीछु परिष्कृत होई चालू प्रथमटा होछि आमे धार्मिक गणित होइछु द्वितीयटा आमे परिष्कृत होई चालीछु सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस चालीछि किंतु गोटे दिन आसीबो प्रिय भाई भणी माने आमे सेई दिन अपेक्षा करूछु जाको एब्री तार 9 पर्व 28 पद लिखा जाउछि ता होछि कोन आमे पापर उपस्थिति रु उद्धार प्राप्त होई चाली जिबा। गोटे दिन आपण आ मु ए पापर जगत रहिबा नाही सेई दिन आपण एवं मु आमे संपूर्ण भाव में प्रिय भाई भणी माने आमे उद्धार प्राप्त होई जिबा। लिखा जाउछि एब्री 9 पर्व तार 28 पद आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि सेही परि ख्रीष्ट मध्य अनेकंकर पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गित होई द्वितीय थर पाप सकाश नुहे बरं जो माने ताहा अपेक्षा अछंती सेमानक परित्राण निमंते दर्शन देबे। आमानकर फाइनल परित्राण बाकी अछि जाको आमे भविष्यतर परित्राण बोली कहू जाको आमे संपूर्ण परित्राण बोली कहू सेदिन मोर शरीर मध्य उद्धार प्राप्त होई जिवो सेदिन आमे पापर उपस्थिति रु दूर को चली जिबा सेटा होछि ग्लोरिफिकेशन अवस्था माने प्रेजेंस ऑफ सिन रो आमे दूर को चली जिबा। प्रिय भाई भणी माने प्रभु को नाम रो स्तुति हो। प्रथमटा म आपन कहूतिली पेनल्टी ऑफ सिन रो रक्षा पाइलु एबे पावर ऑफ सिन रो रक्षा प्राप्त होउछु गोटे दिन आसीबो प्रेजेंस ऑफ सिन रो आमे उद्धार प्राप्त होई चली जिबा दूर को प्रभु को राज्य को चली जिबा जो राज्य रो पाप नाही। तेनु प्रिय भाई भणी माने
आपण जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव ग्रहण करिसेंती आपण अतीतर पापरु परित्राण प्राप्त होइछंती किंतु वर्तमान आपण जो पाप करूछंती ताहा आपण को स्वीकार करबा पई पड़िबो छाड़ीबा को पड़िबो एवं पवित्र जीवन काटिबा को पड़िबो आपण को पापर शक्ति ऊपर जयलाभ करी जीवन काटिबा पई पड़िबो जेपरि आगामी समय रे पापर उपस्थित आपण रक्षा प्राप्त हेबे एवं सदाकाल पई से गौरवमय राज्य रे आपण प्रवेश करि परिबे। प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य प्रभु आमान को सहित कथा हितबारु मो प्रभु को मध्य धन्यवाद दिए। प्रिय भाई भौणी माने परित्राण जड़े व्यक्ति हरई न पारे तेबे एपरी चेतावनी अर्थशून्य अटे। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य गुडी को अपनार करी आमे आगु को बढ़िबा निमंते प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रिय भाई भौणी माने जदि आपन को जीवन रे पाप आसी जाईछि जदि आपण भूल रे पड़ी जाइछंती ठकामी रे पड़ी जाइछंती भंडामी रे पड़ी जाइछंती कोनोसी असुचि जीवन काटुछंती ताले वर्तमान आपण कोन करि परिबे आपण से पाप को स्वीकार करि परिबे प्रभु को कहि परिबे प्रभु मते दया करि क्षमा कर। प्रकाशित वाक्य तार 3 पर्व 5 पद लिखा जाउछि जे जय करे लिखा जाउछि जे जय करे जे पराजित हुए से नुहे जे जय करे सेई प्रकार शुक्ल वस्त्र परिहित हबो आ आम्भे जीवन पुस्तक तार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी अपना पिता और ताहां दूत मान सम्मुख रे तार नाम स्वीकार करिबु लिखा जाउछि लोप हेबार चांसेस मध्य रही। ए स्थान रे प्रभु जीशु कहउछंती जीवन पुस्तक तार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी ता माने कौन लोप हेबार चांसेस रही। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण को मत अनुग्रह करंतु आसु गोटे जय युक्त जीवन काटिबा पाए प्रभु भय जीवन काटिबा पाप को आमे कैजुअली नेबा नहीं लाइटली नेबा नहीं ग्रांटेड बोली कहिबा नहीं अन्य माने पाप करि पारंती किंतु उद्धार प्राप्त व्यक्ति से पाप रे रहिबो नहीं से। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आसंत आंठुरे आसीबा एवं अल्प समय में प्रार्थना करी प्रभु को स्तरे समर्पित हेबा। मंगलमय पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दउछि प्रभु आपन को वाक्य द्वारा आपण आमान सहित कथा हिचंती प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रभु शुणुथिबा वाक्य को अपनार करिबा निमंते प्रभु जो परित्राण प्राप्त होइछु प्रभु प्राणपण करी तहि लागि रहिबा पई साहाय्य करो भय कंपर सहित अपना अपना परित्राण साधन करिबा पई अनुग्रह करो प्रभु सत्य ज्ञान लाभ कला परे जदि स्वेच्छा पूर्वक पापर के रही पिता आज फेरी आसवा प्रार्थना करुछंती अनुग्रह करो प्रभु जेपर से अभ्यासगत भाव में न करती अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु दया कर साहाय्य करो मूल सहित लगी रहिबा पाए प्रभु दया कर साहाय्य करो प्रभु अनुग्रह करो जीशु सहित लगी रहिबा पाए प्रभु आमान को परित्राण दिन अति निकटतर यह जानी प्रभु अंधकार कर्म सब परित्याग करबा पाए अनुग्रह करो प्रभु दया कर साहाय्य करो प्रभु आपण को पुत्र जीशुंकर स्वर शुणा पाए तांको पछरे चलिबा पाए अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु दया करो राजा दया करो ख्रीष्ट जीशुंको ठारे रहिबा पाए अनुग्रह करो प्रभु शेष पर्यंत दुख आसु कष्ट आसु नैराश्य आसु समस्या आसु जहाँ आसु ना कहीं प्रभु जेपरि आमे लागि के रहि परबो अनुग्रह करो पिता अधर्म वृद्धि चली प्रभु चारिड़े पाप चारिड़े मंदता ए प्रकार समय रे प्रभु आमे समस्त जेपरि प्रभु प्रेम रे शिथिल न होई प्रभु वाक्य रे आगवर होई परिबु आपन सहित लागि के रहि परिबु अनुग्रह करो पिता अनुग्रह करो दया करो बोली प्रार्थना करुछि शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबा पाए प्रभु अनेक ताड़ित होउछंती लांछित अपमानित होउछंती एपरि एक समय रे प्रभु दृढ़ भाव रहिबा पाए सहायता करो प्रभु दया करो अनुग्रह करो पिता अनुग्रह करो प्रभु जो विश्वास अच्छी प्रभु ताहाकु शेष पर्यंत धरी रखिबा पाए एवं ख्रीष्टंकर सहभागी हेबा निमंते अनुग्रह करो पिता गोटे भयर सहित जीवन काटिबा पाए मरण पर्यंत विश्वस्त रहिबा पाए साहाय्य करो प्रभु दया करो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु जमान आज पुनि थरे पापरे रहिछंती आ फेरी आसीबा पाए प्रभु प्रार्थना करुछंती अनुतप्त हृदय फेरी आसीबा पाए प्रभु ए समय समर्पित होउछंती आपन को दया समान सहवर्ती हो प्रभु पुनि थरे पवित्र जीवन काटिबा पाए पुनि थरे प्रार्थना जीवन काटिबा पाए पुनि थरे अपेक्षारत जीवन काटिबा पाए आपन को संगति रे रहिबा पाए साहाय्य करो बोली प्रार्थना करुछि पिता परमेश्वर ए वाक्य द्वारा कथा हितबार धन्यवाद दिए आदर महिमा आपण को दौछि प्रभु कारण ताहा आपण पाइबा पई योग्य अटंती प्रत्येक को आशीर्वाद करो प्रभु जो माने विभिन्न समस्या मध्य फसी रही प्रभु कहारी को अपना जीवन परिस्थिति जणई पारु नाहंती ए प्रकार परिस्थिति मध्य रही पवित्र आत्मा को शक्ति रे बाहरी आसीबा पई अनुग्रह करो दया करो बोली प्रार्थना करुछि
पवित्र पिता परमेश्वर प्रत्येक सहित परमेश्वर हो प्रार्थना शुणी अशेष धन्यवाद दिए ये प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिली आमेन। धन्यवाद। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु ए वाक्य को ध्यान सहित शुणा निमंते प्रभु आपण मान को अनुग्रह कले तेणु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आपण माने ए वाक्य को आपण प्रियजन मान को मध्य आपण परिवेषण करंतु शेयर करंतु जेपरि से माने वाक्य द्वारा पुनि थरे प्रभुंकर खुआड़ मध्य को फेरी आसीबे प्रभुंकर सहभागिता मध्य को फेरी आसीबे सेमान को आपण माने एभली भाबरे सहाय्य करंतु प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।